innocence is lost when guilt is found. Ang imuhang pagka-inosente, posible kining mabaliwala kung ikaw may kaplagan na ikaw sad-ay. Now, guilt denotes that there is a sin committed. The moment that we feel that there is something wrong in our actions, we feel troubled. Bana ito nga, lantawan, nga asa bagit ka ani magbubaro. Magpabilin ka ba nga inosente? Nabuot pasabot dili ka guilty sa bisan unsa na pagpakasala. Nga diin makita diya sa iyong kasing-kasing ang kaputli ini o makita diya sa imong kinabuhi nga wala gayoy masaway diya kanino. O ikaw ba magkinabuhi diha sa pagpakasala nga diin padayon nga magdaladala sa usa ka pagbati nga gitawag guilt o guilty. Ini katubang nato sa humanan sa tao diri sa kalibutan. May sala ka man o dili pagka desisyonan ka. Kung usahay ang desisyon na paghimuon diha kanimo. Usa ka desisyon nga maghimo kanimo og guilt. Usa ka desisyon nga magpakita sa imong pagka-guilty tungod sa imong sayop nga nabuhat o tungod sa imong sala nga nabuhat. O ka maghatag kanimo kagawasan tungod kay napamatud-an na ikaw wala gayud makasala batok sa sala nga ilang gipasangil nga kanimo o batok sa tao nga gipasangil nila nga nabuhatan nimo sala. Pero usahay pod pasanginlan ka na ikaw nakasala, isang wala ka makasala batok sa tao na nagpasangil kanimo. Pero ang labing importante na ikaw wala makasala diha sa atubangan sa Ginoo. Dalawa, in Daniel chapter 6 verse 5, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Ano man? Yatong panahon na nagpakanaog ang hari sa Babylon. Na si bisan kinsa na mahikaplagan nga sila nagsimba sa ilang kaugalingong Dios, sila mahimong guilty o nakasupak sa balaod na gipakanaog sa nasod sa Babylon. O kay aduna may mga tao magtuod nga adunay mahitabo kang Daniel. O kay wala man sila nakita nga pwede nga